जिन लोगों ने एक साथ मिल करके बूथ कर्मियों के साथ काम किया है और हमको इतना प्रेम मिला है, शायद हमको संभवतः कभी इतना प्रेम नहीं मिला था जितना आज हमको मिल रहा है जब से हम बर्धमान दुर्गापुर आए हैं। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে এলেন বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। মঙ্গলবার দুপুরে টাউন হল থেকে সুসজ্জিত মিছিল বের হয়। প্রার্থী ছাড়াও ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বিধায়ক খোকন দাস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতারা। এদিন জেলা শাসকের দফতরে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন কীর্তি আজাদ। এদিন তিনি বলেন যে তার ব্যাপারে তিনি দারুণ কনফিডেন্ট। এদিন বাঙালি পোশাকে আসেন তিনি বলেন, কতটা কনফিডেন্ট আপনি? সব কর্মীরা মিলেমিশে কাজ করেছেন, এত ভালোবাসা আগে কখনো পাইনি। সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেন ইস্যু কি আছে, তার উত্তরে তিনি বলেন কেন্দ্র সরকারের বহু ইস্যু আছে। इशू केंद्र सरकार के बहुत इशू हैं, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज बंद हैं। यहाँ पर आपके बर्धमान में NH के ऊपर एक फ्लाईओवर बनना है जो नहीं बना है। साई का स्टेडियम है जहाँ पर शराबी लोग बैठते हैं जो हमको पता लगा है। ये ऐसे बहुत सारे केंद्र सरकार के विषय हैं जिनको कि लेना है। बाकी तो हमारे विधायक लोग हैं, हमारे जो कर्मी लोग हैं, हमारे जो संगठन है उसके मुताबिक से जैसा होगा वैसा आगे करते रहेंगे। काफी टफ कंपटीशन है ना? नहीं, टफ ऑफ कंपटीशन तो नहीं लगता हमको, क्योंकि हमारे सामने जो आदमी हैं वह क्या बोलते रहते हैं मालूम नहीं। कल उनके मुंह से एक सच्ची बात निकल गई। उन्होंने कहा तृणमूल सहानुभूति, तो सहानुभूति अगर जनता की नहीं हो आपके ऊपर तो आप जीत ही नहीं सकते हैं। तो हमको सहानुभूति मिल रही है लोगों की, उनको सहानुभूति नहीं मिल रही, उनके झूठे वादे हैं। अभी বহু কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, NH-এর ওপর একটি ব্রিজ হওয়া উচিত, তা হয়নি। সাই স্টেডিয়ামে মাতালরা বসে থাকে, এমনই নানা ইস্যু আছে। এরপর আমাদের বিধায়ক সংগঠনের লোকেরা যেমন বলবেন কাজ করব। পাল্টা সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন লড়াই কতটা টাফ। তার উত্তরে তিনি বলেন কোনো টাফ লড়াই নেই, আমার সামনে যিনি আছেন কখন কি বলেন ঠিক নেই। কাল বলেছেন তৃণমূল জনতার সহানুভূতি চায়। আপনার সাথে মানুষের সহানুভূতি না থাকলে আপনি কিভাবে জেতার আশা করেন? ওনাদের মিথ্যা কথা সবাই ধরে ফেলেছেন।